ولا سا أسلامه أنسجرا هرلا على كون هرلا آمين على كون سبود داما آمين على كون جنيا آمين على كون الله هرني آمين عمل مين على فتيجي هرلا على كاني آمين عمل سرا تو مين على كجوانا شيء آمين كلا بنيا كما آمين يرو ينجل كما آمين أو يرو كما آمين صل على رسول الله والسلام وكو نمري نم نجر الله تعالى آها anga walada kasheti nimro worona نم nu ya fulum sisi آها na ala sona ni yo bara damne tolay كان no ye kungul koroni نم na to e jumu jumatu آها ani ala ka kira bele ba نم no ye nabila isa alayhi salatu wassalam والسلام o nyogoni minga kodiga kono نم o yi kumanga min de na nabila isa ni kungul koroni nyonje آها na ala sona ni yo sigi shen worona kasheti damne toy كان أمري kungul koro نم mogo sale kungul tulle de kulo آها ala sona ka dadama نم aga kuma ala ka kira isa fe وكرا ambade do ka famu ya ira نم ko chente أها sabu olu ko kungolo tese ka kuma أي كتي no fora نم ni mumini min klo dono kuma na أها abi tige o tigi ka islam ya ira la بكى ala de ya fo qur'an na نم ala de kun faya kun masai كان ni mi aja abake كان ni mogo ko kungolo tese ka kuma fo ne ka do akono نم otuma Ah. nasara jumɛn ye lɛtiri ci ala ma Naam. ko n'i bi mɔgɔ da i bi nɛ don a kɔnɔ تي mori jumɛn ye ci bila ala ma n'i b'an da Naam. i bi nɛ don an kun تي ala de y'an da ka nɛ don an kun k'o kɛ kumala ye أها n'a ko min ka kuma o nɛ da نم o bannen o ye تيرو ni mɔgɔ min sigar'o la o b'i siga ala ka bonya yɛrɛ la كان ani ala ka mujiza ni kabako la والله anw dalen don ala la كان wa an dalen bɛ kira isa la نم isa t'a fɔ ko kunkolo kumana أها anw ka siga o la أي بكى wa an b'a dɔn fɛn bɛ se ka kuma ni ala ka jɛ ye نم kunkolo ka bon min ye والله o ye tiɲɛ dɛrɛ سكتولا ala ye kabako masa ye ala danaya de tɛ mɔgɔw la أي o gɛlɛya n'o ɲɛni de b'an kan نم n'o tɛ n'an ye ala dɔn an daba ye أها an bɛ siran ɲɛ كان bon o tuma n'a ko min kɛra نم an bɛ da o la وسبب n delila k'a f'i ye نم mɔgɔ fila delila ka ɲɔgɔn sɔsɔ أها dɔ ko ala bɛ se ka ɲaamɛ n'a kɔrɔdeni bɔ mɛsɛli wo fɛ كان tɔgɔlen ko ala ko ye tiɲɛ ye mɛ ala tɛ s'o la ها الله أكبر sabu ale ka lemana degere da نم o t'a dɔn fiyewu ko ala bɛ se k'o kɛ والله صدق mɛ mumini de ko ala bɛ se k'a kɛ كان o ye mankan wuli أها ni mɔgɔw ye deba wuli diinɛ na n'an ɲɛ bɛ sin diinɛtigiw de ma كان بكى o tuma min ko a bɛ se ka kɛ أها o ko n'o don an ka taa alimami fɛ yen وسبب يعني u b'a kiiritigɛ أها bɛɛ nin fana ko an ka taa هيا u nana imamu yɔrɔ la نم u ye kɔrɔfɔ bɔ ka bin أها ko ne de ko ala bɛ se ka ɲaamɛ n'a kɔlɔdeni bɔ misiri wo fɛ كان ɔ alimami ne de ko ala ko ye tiɲɛ ye sa نم nka ala tɛ se k'o kɛ ها الله أكبر kiri ye jumɛn ye Naam. jaabi ye jumɛn ye هيا alimami ko o yɔrɔ la أها ko ala bɛ fɛn kɛ min don ye ها komi ale ye silamɛw ɲɛmaa de ye نم n'ale ye fɛn bɔ ala ko la min bɛ mɔgɔw siga ala la أها a bɛ diinɛ tiɲɛ وسبب bon o tuma n'u nana ni fɛn o fɛn ye ko ala bɛ se k'o kɛ hali n'ale ma da la أها a b'a fɔ كان bon alimami ye kuma in fɔ ja ale yɛrɛ dan bɛ ala ها الله أكبر ala danaya b'a ka dɔgɔ dɛ كدوا misiri bulo kelen don talahi min n'a mɛ ala o kelen kelen ye والله سمري a forokɛ batigi ninnu wa أها k'i ka ko la ها wallahi o ni ala tɛ ɲɔgɔn kɛ wallahi أمري
fitini ni min sengoro ni to jati nam o chama yala ka waliwe ke o chama yala ka belebele ko sebe wallahi atuma mungera nam nunu fla bole ko imam fe almame warbo kun kam ko ci kam mesali sa ako mai ba ke kuma ba rede ayya ale mesali mine annema nam no ya nunguni otuma ka wala je no e sabe we nam nunu nana ni kiri ko ala bi se ka nyame na kolodeni bo mesali wo fe ke ne re ko mo ala bi senge min do yi ko sebe no wallahi ati se ka bo fe ale kele mesali kele ala kele ay Allahu akbar amari ala nyebe ko la dre anye bala lugula ako bashite ayya ni ala ti se ala bi se nam ayya ala yo fo jumo duya fe almam beti ko badela ko dugu kere fe bade be abiti ko bala nam kana jumo sen islamo we e ka do ni ndo atara bala nam ka fugula boko bla ka furge babo ko bla ka jigi kono tumo mi na be jila nam o wora be jita na mami ayya barawla jita to nay nam ikado ala ya yala ma jikono ka kem bugutini Allah akbar almay kudru Allah amari fo jamana wala atara de olu ka dangana la nam olu ka muso be mine ngoni fini ko la jikono yi olu de ya amene jila jamana wala Allah akbar aw ko ni bugutini man yere ke do yi ka mi soro boko sira jala nam uye dugu masake wele aka do masake bi nam badala anye bugutini do mine jila afle bosebe masake ko yoro la nam ko ale na bugutini mfuru ka ka muso yi sabu ka cikai Allah akbar amari masake ye bugutini fu nam islamu nyema de do imam Allah akbar waya bole almamila sa waya kele ali bugutini ali mbugo debele ola tuma min no kera nam beka bako yara ke ako masake ye musulman zoro masake ye musulman zoro jila kera mbugutini nana lajo garsega la furu kofe ayya anana jigi nam de kara cey ikado mbugutini ye shidi de ma nam sawla fo ka de fara ka bo shina ke abe tala sigila Allah akbar amen kutu o bane ko nam akilla ka garsega wara soro a jigina tuguni nam de kara fle ke o de fla be cey nam ay shida be maka be fara ka bo shina o bita sanduru jatila nam wal ma sanani jatila bisamu bo debele dodo nam aye tobili de ke fo be ta dumuni mino ngo badala nam dumuni mino ngo la balata ikado jiye afwa ka bikila ayya ala ye ayira maka to jikro nam ka sigi anamiyala ka boyishu kala ka sigi ashita hagala nam jiya nyeshi agoro me gitara bai ke ogorola nam almami bora jikono ka ka gligi ba koro glole soroi nam ka jelamugo soroi ka sabara soroi nam ka ga koloshu ta ku do akala Allah akbar ki kle jumala ka ta soro o do juma ere eri mafi Allah akbar amare o juma kele beko ko almami nam e ko la kana bi de okay o me mata bala biwa hayya akondara titamuko ka ta jamana wɛrɛ la ka kɛ npogotigi ye ka furu ka den bila wolo ka si dɔ bɔ k'o ba ji k'i fura ka segin k'i segin cogoya la ka tila ka na juma kunbɛn
o juma don gele san 5 baara walima san 6 baara ala sɔnna k'o bɛɛ kɛ eri kelen jate kɔnɔ k'i segi cogo kɔrɔ la a nana misiri la a tilala k'i muɲu o kan k'i dali o kan ala ye masa de ye ni ala ko kunkolo bɛ kuma kunkolo kɔrɔlen kabako tɛ nin ka bɔ ni kunkolo kɔrɔlen ka kuma ye bilahi o kɛra min na i k'a dɔn seli banna a ma fɛn fɔ ka tila k'i dali ala ka kabako kan i janto la ni ala ye bonyaba dɔ k'i ye walima k'i waaju dogo la a fɔ mɔgɔw ye pour que mɔgɔw ka waaju mais ale y'i dali a kan ala k'o f'i k'a fɔ de den ninnu kɔrɔbayara dɔɔnin n'o ye cɛnin 2 ye masakɛ ko y'a k'a dɔn ji taara n'an ba ye olu wulila ko f'u k'u ba ɲini olu ba ɲinina sa ni alimami y'a mɛn ko cɛnin ninnu bɛ dugu dɔ la min ka surun u ka dugu la a bɛ déplacer a ti fɛ o ka ɲ'o ye mun nana kɛ i k'a dɔn don dɔ juma jigilen sa a même bɔtɔ misiri la ni kɔlɔsi ni furukɛw ye denmisɛnnin 2 girinna ka n'u meleke alimami jɔlen la anw ba filɛ kabako don mɔgɔw ka alimami kutu k'olu ba bon mɔgɔw ɲɛ b'a la u bɛ aji min na u tɛ se ka fili u ba ma abada o tɛ kɛ alimami ye cɛnin 2 kunkolo minnu minɛ mɔgɔw ko a tɛ tɛmɛ bɔ yen de yan alimami ko ayi a y'a to yen ko ɲɛ dɔ b'a la i ɲɛ b'a la kɛ ni ala ko min bɛ kɛ o de bɛ kɛ o n ko ɲɛ b'a la o kɛra min na mɔgɔw ko imamu ma o tuma n'o don a ɲɛfɔ an ye alimami ko wa n'o don a ye dugumaw wele ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la bɛɛ sabu n'i y'a lakale n t'a fɔ siɲɛ 2 nka n b'a bɛɛ wɔrɔ mɔgɔw ye o don kerecɛnw nana misiri la bɛɛ nana kafiriw nana n tɛ foyi la a nana ko ɲininaw bɛɛ nana misiri la a wulila k'i jɔ mɔgɔw ɲɛfɛ a ka kuma fɔra an bɛ ala tanu ka ala barika da an bɛ ala tanu ala min bɛ se ka ɲɛ an bɛna kɔlɔndonni bɔ mɛsɛli wo fɛ a ti maga a kɛrɛ fa si la an b'o ala fɔ k'o barika da ni mɔgɔ min dara ala ko la i silamɛyara n'i tigɛra ala ko la i kafiri den mɔgɔw ko ɔhɔ sabu ale ɲɛ dara ala ka bonya mais munna ala y'a bɛɛ kɛ cɛ ye walasa k'a ban i jadon la dɛ fɛn o fɛn ni a kɛra cɛ y'i bolo o y'a ban dɔ de ye sabu cɛ ti wolo kɛ cɛ ti cɛya n'i ye den dɔrɔn n'a bɛɛ kɛra cɛ ye o ye ko ban dɔ de ye n'i ye sagajigi 20 k'o sigi n'a ye san 100 kɛ joli bɛ fara a kan de n'i ye sɛ dununkɔrɔ n'o ye sɛ cɛman ye n'i y'o 100 sa k'o mara san 100 a bɛ kɛ joli ye a bɛ da o dakɔrɔ in na ye a dɔ bɛ bɔ a la dɔ bɛ bɔ a la yɛrɛ mais ni muso kelen b'a la o de ye si ye o de ye a baju ye a bɛɛ bɛ ba k'o de to wa o de bɛ na ni kuraw ye a y'a da don o la dɛ muso ye ko cɛya yɔrɔ de ye bon tuma min ni nin kɛra sa alimami ko a bɛ ala fo k'a barikada ko ala min bɛ se ka ɲaamɛ ni kɔlɔdonni bɔ mɛtiri o fɛ a ti maga fa si la bon cɛ dɔ in ko a bɛ bɔ a fɛ nka o m'a fɔ a ti maga fana la alimami y'o fara kan bon o tuma ala ye nin bɛɛ kɛ o tuma ni o ala kelen tilala ka kunkolo dɔ kuma nabila Isa fɛ est ce que kabako don n delila k'a f'i ye nin sigiyɔrɔ in na yan nabila Isa alayhi salam a kun bɛ bɔgɔ de mɔ k'a kɛ kɔnɔ ye n'a tilala bɔgɔ mɔni na k'a dɛsɛ a b'a fɔ kɛ kɔnɔ ye a bɛ kɛ kɔnɔ ye pan a bɛ pan mais i k'a dɔn Isa nana mun kɔlɔsi a nana ye a bɛ bɔgɔ kuruninw bibilen faw bɛɛ a ko ala ma ko ɲamuma n tɛ ne ka kɔnɔw bilen yɛrɛ ala ko ɔhɔ sabu e Isa bonya ni valeur kama n'i ko kɔnɔ ka pan mɔgɔ ka pan ka kɛ kɔnɔ ye n b'a k'a ye nka Isa
i kono ine gila amada ay ne ala ye fɛn minnu da n'u balo da u ka dumuni dara mais e ka kɔnɔ ye balo dan dɛ a ka dumuni tɛ n y'a pan nka a tɛ laban yarabi ala k'an sago ka ye n'o ala ye diɲɛ di kunkolo dɛgɛnɛ ma ani nabila isa ka kumaɲɔgɔn bɛ ni ala ka diɲɛ ye ani ala ka se kabako b'o la jumɛn ye de non. La protection auprès de Dieu contre les Satan. Ami daga ñini ala fama fe ka bo shaytan toroma. Kaka ijando la de. Ibi fo fenge. Ala deli ka bo ni daga to ndoroma. Tiens, la yino rajim. Ala de ya fara la kin. Kara. Ka genga bo e ti trebli. Sabu shaytan genjo ni fu genjo ma. Ai. Ayere de gena ere ni ti tuya. Ko nga daga bi ka ti bla. Tiens. Ya Rabbi, Allah kan disha toro. Amin ya Rabbi. Nam. On commence avec le nom de Dieu. Namura ya amanga kala damle na ala fama to barka mai. Kaka. Dave mamu alami. Ai. Alami ya to kira Isa. Nam. Ani kungolo sera ka nyonye kwadiga na. Aga kungolo nyininga. Ala ka jedi kungolo ma. Ni ala ka kunu fa ya kunu e o ka baroke. Anya zizino to barka mai. Tiens. Nam. Le clément et le miséricordieux. Allah me ye Dieu hina lobole tigi Allah ra hina kangal le masay. Vous savez. O tiendre. Wallahi. Allah ye Dieu hina lobo. Nam. Khay chamangara ye hina chamangara ye jena. Kera. Ni tara urubina na bomo koya. Nam. Bito fa. Dorme flado. Tiens. Ni bi jisa. Nam. Ka soremata bito va. Bito ngele yoro do dorme ta. Nam. Yoro do muga mais ala fama e sanyi min jiganga ta kono aye joli sara ala ye o jila de te nazaro ka ambulu ma menawuna kalo mana sa ibi kura sara mais ala ka kile bi bo do anye joli sara kile faktir la de te otuma awa de kanna hakki do so wallahi naam. Que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed. Namora ami solli Ahmad al-Bashirika. Kaka. Noé Muhammadu. Muhammadu. Nabla Isa Dokoke. Nam. Ami solaka. Tiens. Nabla Isa Balmake. Ami solaka. Kaka. Wa Nabla Isa Koroke. Nam. Ami solaka. Kaka. Khatimani Biyayi. Nam. Khatimu Rasul. Salim. Le premier et le dernier prophète du monde. Dieu kira folo ni Dieu kira là-bas. Tiens. Ami solaka. Les salutations et les remerciements s'écoulent envers notre maître, notre père et les guides spirituels des croyants. Namora ami foli ani boyama segeni wala nyimando. Nam. Amo nyeshi anga belbel bama. No islamu bismillah banu kalaba. Nam. Bula ala kasraka. Tiens. Wallahi. No de Sayyid Sharif Nam. Usman Madani Haidara. Haidara. Tamba fo. Kaka. Jumu juma to ka kasheti worona. Nam. Ni ala sona niwi. Tuma mi nani nabla Isa e moke. Nam. Kasheti durna blala yoro misa. Amati. Hayya. Ako nene karle ale la kato masake pisini kono. Nam. Nuwe masake ukuroi. Ako karamina. Nam. Aka ministru tara cheka boy. Kana nai. Nam. Aka etaji duruna safe. Unana dali bilbil baka. Kera. Adale ibado ko ale kle nane ke o dawro yela. Anya dawro yela. Amatai. Akulu gatere na kami. Nam. Kasheti worona. Lalo kuna buso. Ni area amla robina. Nam. Uku ka tige bisa saba. Minti bisa saba. Tiens. Amba blay ami yo do wulana safe. Kana presse ma mina na dondori. Nam. J'ai fait 4 jours après. Agonye kile nani ke o dawro nai. Nam. No ye kulo ndekana ni. Alaka jembe Isa. Amin. Abika ngo fo Isa de. Mais rien ne succèdera de ma maladie. Ako nabla Isa foite. No ya doni na ko ni so. Ndale dawro la. Allah. Gelani gelya.
toro ni toro nam nyani ni nyani che isa hami kumenne la idre wallahi namna isa wallahi miri kumenna toro kumenna yi aha foi mabonga banana hal misra jaratin kuma bwala Allah akbar ya rabbi Allah ka Allah ya amin nam J'ai fait ces 4 jours sans manger ni boire. agonyo kle nani kessa nam mi ala bolo aha ma dumuni ke ay ma jimi ay o bi fenja mo shuna ntise ka du Allah akbar mi de goni toro kono nam malma ki a tusuma ya ses gara bi tega ta wallahi wallahi jena kono fe be fuwe fudu ni masaka ba ngolo tolle de mangaye che se bana koni ewu sunu baniyo nam isa tusuma ya ha faida wati jannablo ay kamalen ba tusuma ya che o wartigi jol do nam ses gara minu so tigaya kacha utara fili dugu soko ga kaburu dela nam ukara tumu soro fana yi kera ay ko barabe wallahi ko bi ba ewu lire Les 50 jours de ma maladie mortelle. aga do lega saya bana kile duru na sa nam abe ganga kuma isa de ha ko na saya bana kile duru na aha no yi bana labai nam abi fodi ma saya sigana Allah akbar ya rabbi ala kanta no ya amin Tous mes ministres et mes disciples se sont retrouvés chez moi. ako yoro be ministry ne ka ministry be nam nga masa ni masa mun zigi masala nam be nyo zoro ne fi che ani kala ni nyuma be che na nfle Allah akbar Ô prophète de Dieu, ya ala kan ni sama no Muhammad Isa aha sallallahu ta'ala wa sallam sali ako ya ala ka kira c'est à ce moment que j'ai su que personne ne peut décharger personne. yoro e chentre wallahi dalma ke wallahi mirgo ko ha ako ya nabila Isa nam ko tuma mina ne ka ministry be nyo zoro ne yoro ko wallahi ne ya do ko ma tisa ka ma do ne jiga ba ay are lebele ni ala jora min ga ma tisa ko bari ay fiu ko ne da do ni toro min be ni ala te ma tisa ka bo ma abada parce que ne ka mo nu be be fe nam ni ye sebu nye ndi toro abada nga mi toro ko be ka nga fleflet Allah akbar ko be ba ewu Jésus, paix et salut soit sur toi. nabila Isa ala ka gebe ma amin Lorsque tous les rois se sont réunis dans ma chambre, ako Isa tuma mina ni masaka be nyo zoro ne ka so nam ministry be nyo zoro ngra fe aha kala ni ma be nyo zoro ngra fe nam don ba alimul alamo be nyo zoro ne kra fe il me disait, ah, les rois, notre roi, masaka awanga masaka juma nam il y a quoi? mumila Qu'est-ce qui se passe? mungarila Comment tu as eu ça? ni yisoro chugoli Immédiatement, ils m'ont amené des spécialistes en o médecine. yoro be unana ni dokotoro ngaro ubi bana do nu ko mi ake che ube min do o ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de J'ai les savants, ani dɔnnibabaw nam les marabouts, ani moribaw et les grands fétichistes. ani dɔnba belebelebaw n'u ko nin milaw bi la che wa n'u y'a fura di a bɛ kɛnɛya are o nana n'olu ye k'olu tɔmɔ Ils m'ont amené les tisanes. walahi o nana ni nasiw ye nam Je les ai bu. o nana ni nasi ye n ye nasiw min ani furajiw dɔnbaw nana n'u ka furaji ye Tiɲɛ. n y'a min moriw nana n'u ta ye n y'a min dɔgɔtɔrɔw nana n'u ka dɔgɔtɔrɔ furaw ye min kan ka kun n y'a kun min kan ka min n y'a min Et je les ai lavés. wa u ye n ko a la ayya nga n ye n ko mɛ ale yɛrɛ ma se k'a yɛrɛ ko o don ay fiu a musow de y'a ko o don che Et ils m'ont fait des massages. walayi u nana ni tulu dɔw ye n y'olu mu nam nasi dɔw nana ko ka parfait k'u la n y'o k'o la n y'o mu o kɛra saya bana tile 5 na Allah akbar ko bɛ ba fiu ne masakɛ de taa k'a ye ta che Mais hélas, n y'o bɛɛ kɛ foyi fo mɔri n gara ye nasi de an y'a min ka n ko a ma fɛn la ay dɔgɔba y'a di n y'a min ka n ko a ma fɛn la ay dɔgɔtɔrɔ n gara y'a di n y'a kunu ka mu a la a ma fɛn la ay fiu sabu saya bana mana na dɔnni bi taa fiu o ye tiɲɛ dɛ sigato n balimakɛ a tu sumaya sa ayya walahi ko bi ban fiu an wuli ta ala de y'an kɛ ta ko k'a b'a mɔ ta che naamu je n'ai senti aucune diminution de la gravité de la maladie. walahi a k'a dɔn ne nin fura ninnu bɛɛ kɔnɔ nam ka nasi ninnu bɛɛ mu foyi ma bɔ ne ka bana tɔɔrɔ ay fiu dɔ bɛ fara ka di ayya amadi dɔ ko nasi ye haramu ye fara ko bida don
o bɛ kuma ka ɲinɛ o yɛrɛ kɔ tiɲɛ ko nasi ti bɛn tiɲɛ ko sɛbɛn ti bɛn bɔn o la nasi ti bɛn sɛbɛn ti bɛn nam an bɛ kuma nasi jumɛn hayiwa sɛbɛn jumɛn ka ɲɛfɔ sabu haramu bɛ fɛn bɛɛ la tiɲɛ dagale bɛ fɛn bɛɛ la kosɛbɛ jɛnɛ ye haramu ye nam muso ko dagale bɛ wa a bɛɛ ye fɛn kelen tiɲɛ mɛ dɔ nin ye wale ta ye o y'o haramu yɔrɔ ye tiɲɛ dɔ nin y'i ta ye o y'o daga yɔrɔ ye nka a bɛɛ bɛ kɛ kɛcogo kelen na sangare bɔn o tuma haramu bɛ fɛnw na dagale b'a la b'a la bɔn o tuma n'i ko nasi ti bɛn an bɛ ɲininka nasi jumɛn hayiwa ka ɲɛfɔ sangare mɔgɔ fa nasi nam o ti bɛn ayi maa ta cɛn sɛbɛnw a ti bɛn ayi jinɛ kafiri cɛnikɛlaw maa tunyɛlaw o ti bɛn ayi boli sɔn kumaw o ti bɛn boli sɔn yɛrɛ ti bɛn ayi ani kilisi minnu ye nɛnijuguw ye o ti bɛn ayi mɛ min bɛ kɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ n'o ma bɛn o kɔrɔ ko an ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛn dɛ Allahu akbar sangare ala kira ko cogo di a ko an k'a dɔn yiri ninnu filɛ nin ye ninnu ye furaw ye anw ye kuranɛ ye fura ye an ye tiɲɛ mɛ yiri kɛra fura y'an ye k'an kan'o ko ayiwa kuranɛ kɛra fura y'an ye k'an kan'o sɛbɛn k'o min côté Umar al-Faruq nam kuma min n'u y'a sɔgɔ misiri kɔnɔ sahabaw nana y'a ka so Umar ko k'u bɛ ka furaji di yan n bɛ ka furaji min sahabaw ko furaji bɛ ka bɔ nugu fɛ Allahu akbar mɛ dɔw ka kalan bonya ni Umaru ta ye o kɛra dɛ ko furaji ti bɛn kira yɛrɛ fura yɛrɛ kɛra kira Muhamadu la sallallahu alaihi wasallam sali wa fura kɛra kira ka sahabaw la tiɲɛ kira ka misiri la dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ tun bɛ yen o tuma ni nasi kɛra haramu ye an bɛ question posé mori ninnu ni karamɔgɔ ninnu o tuma dɔgɔtɔrɔw ka siro bɛ bɛn wa ɲininkali bɛ yen belebele mɛ kafiri musiriku ye siro dilan ka bɔ faransi o ma tugu ɲɔgɔn kan k'a bila ka na d'a ma kafiri min bɛ ala fɛ a fɛ kira fɛ wa a t'a ka diinɛ fɛ a sɔnna k'o furancɛ kunu a sɔnna k'o furaji min a sɔnna k'o k'a kɛcogo la a da o la mɛ ala ka kuranɛ haya sɛbɛnni ni saramo sisilen a tuma a ko k'o ye bida ye bɔn dagala ye jumɛn ye sisan min tɛ bida ye an bɛ fɔ k'o dɔn bɔn o tuma diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye bida dunuyawu ye o ye a ko foyi ma bɔ ale ka bana na aw y'an wɛrɛ ko kasɛti numero 6 y'an bila yan n'ala sɔnna an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan sigi wɛrɛ la ka kasɛti 7 kɛ an ka taa dɔɔnin fɔlɔ dɛ Jésus-Christ, paix et salut soit sur toi. ya nabila isa ala ka nɛɛma kisi ji de e kan Le 6e jour de ma maladie mortelle. e k'a dɔn ne ka sayabana tile 6nan sa 6nan o y'a sɔrɔ 5 tɛmɛna a ye 4 kɛ a ma ji min a ma dumuni 5nan kɛra furakɛ la 6nan sa ɲani b'o kɔnɔ dɛ hami gɛlɛ b'a kɔnɔ tɔɔrɔ b'a kɔnɔ walahi n'a y'a ka kalandenw filɛ ka militiw filɛ ka muso 1000 lajɛ ka den 1000 filɛ étage 1000 ka n'a ye foyi tɛ ne ka tɔɔrɔ ta ka bɔ ale kan nafolo la dɔnni wɛrɛ la ala de ye masa ye ala k'ale sɔn alo ma أيوة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته